তিন ভুলবা গেলে চঞ্চলায়া চলে ফির ভুলবা গেলে হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ রং ফুরালে তো তবু তোমায় কারণে নাই একটুখানি হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ রঙিন ফানুষ হায়রে মানুষ। মাটির মানুষ তাকে সোনার মহল ঘরিয়া জানা আছে সোনার দেবী তীর্থ হরিয়া মাটির মানুষ তাকে সোনার মহল ঘরিয়া জানা আছে সোনার দেবী তীর্থ হরিয়া জলমলায়া জলে প্রেমী নিভা গেলে জলমলায়া জলে প্রেম দিব্বা গেলে হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ রং ফুরালে তবু তোমার কারণে নাই একটুখানি হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ রঙিন ফানুষ হায়রে মানুষ হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ রঙিন ফানুষ হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ রঙিন ফানুষ হায়রে মানুষ। শুধু মন্ডলী একদিনে সোনার সংসার ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে, সকল মায়া মমতা শূন্য করে আমাদের সকল ভালোবাসাকে আমাদের ছেদন করে সেই অমৃতর পথে যাত্রা করতে হবে। তাই সুধী মণ্ডলী চলুন আমরা এই পর্যায়ে ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করব, যাতে করে আমাদের সকল দুর্বলতা, সকল কার্পণ্যতা, সকল দুষ ত্রুটি তিনি যেন ক্ষমা প্রাপ্ত করে দেন। এবং সেই মন্ত্রস্তুতির মাধ্যমে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন আমাদেরকে সকল ভুল ফুল রূপে গ্রহণ করেন। সবাই একটু ভক্তিযুক্ত মনে আমরা ভগবান শিবের সে বন্ধনায় মন স্থির করছি। नमस्ते आशु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालात्मिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय ओम सदाशिवाय महादेवाय नमः। वरदाय महारुद्राय कालरुद्राय कलबंधरुद्राय वीररुद्राय रुद्ररुद्राय घोररुद्राय अघोररुद्राय मर्दंडरुद्राय खंडरुद्राय ब्रह्मंडरुद्राय चंडरुद्राय प्रचंडरुद्राय कंडरुद्राय शोररुद्राय वीररुद्राय वावरुद्राय भीमरुद्राय अघोररुद्राय विकालरुद्राय सुकालरुद्राय मातारुद्राय रसकालरुद्राय कलकलरुद्राय पातालरुद्राय नमः।
ব্রজমহম। शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर गिरिधार नव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर गिरिधार शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर गिरिधार नव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर गिरिधार सम्मानित शंकर ओंकार योगिनिधाय महा महा महिमा महेश्वर नम नम चरण में हरय ओ शंकर हर 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 शंकर शिव 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 शंकर हर 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 शंकर शोभितं ज्ञानमधुविनाशकलिं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रवर्जितलिङ्गमकामदहुनकरुणाकरुणिं रावणधर्मविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्ध सुलभितलिङ्गं दूर्दितवार्धनुकारणलिङ्गं शुद्धिसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामनुदोषितलिङ्गं पर्वतवेष्टितशोभितलिङ्गं तक्षशूलङ्कनिरासनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् गुणरङ्गनुलेपितलिङ्गं पङ्कजहार शोभितलिङ्गं वञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देविगणार्चितसेवितलिङ्गं भावविभक्तिर्विरवितलिङ्गं दीनबलिकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदल परिदृष्टितलिङ्गं सर्वसमर्वदुकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् शिव 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 शिवाय शिव 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 शिवाय शिव 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 शिवाय शिव 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 शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकर शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकर शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकर शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकर মণ্ডলী এই পর্যায়ে ভগবান শিব যেই ডমরু বাজান, যেই ডমরু বাজিয়ে ভক্তদের মনে আকুলতার সৃষ্টি করে, ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে, সেই ডমরু আজকে আমাদের বাজিয়ে শোনাবেন আমাদের প্রিয় অমিত সাহা। এবং ভগবান শিবকে প্রাপ্তির জন্য যে বাসনা রাবণ করেছিল, রুদ্রবীণা বাজিয়ে ভগবানকে জয় লাভ করার চেষ্টা করেছিল, সেই রুদ্রবীণায় বাজিয়ে আমাদেরকে শোনাবেন আমাদের প্রিয় রুবেল ঘোষ রাতুল দাদা। এবং সেই সাথে ওই বৈদিক যন্ত্রের যুক্তিপূর্ণ
এবং ওই বৈদিক সুরে আমাদেরকে আকুল করবেন আমাদের প্রিয় বংশীশিল্পী শ্রী সুজন দাস। আমরা তিনজনের সংমিশ্রণে যেটুকু আমরা এই শ্লোকটা শুনবো, এই শ্লোকটার মধ্য দিয়ে আমরা ভগবান শিবকে স্মরণ করার চেষ্টা করব। সবাই একটু চিৎকার করে বলি হর হর মহাদেব। पूजितलिङ्गं शिरवणपुष्पसदार्चतुलिङ्गं परस्परं परमतमकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् दशकानिदं पुण्यां प्रतिष्ठितो शिवो शिवोल्कामविकृति शिवेन समोदते शिवेन समोदते परं भूतेषु शम्भु सर्वशास्त्रेषु शम्भु वीरभद्राय शम्भु काशीनाथाय शम्भु रुद्रदेवाय शम्भु मोहदेवाय शम्भु अपौरुषाय शम्भु चन्द्रशौरश शम्भु विश्वनाथाय शम्भु आदिनाथाय शम्भु परं भूतेषु शम्भु परं भूतेषु शम्भु भूमिमङ्गलं भुवनमङ्गलं आदिमङ्गलं वायुमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं दीपमङ्गलं जगदमङ्गलं देहमङ्गलं मानमङ्गलं आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 त्र्यम्बकं यजामहे शुभं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम्
यममृतं 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 त्र्यम्बकं पूजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्युर्मुक्षे यममृतं 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 त्र्यम्बकं पूजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्युर्मुक्षे यममृतं यममृतं शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकरा शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकरा शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकरा शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शिव शिव शिवाय शंकरा हर हर महादेव काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दरिद्र हरो हर हर महादेव আমরা এই বন্ধনার মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরের দেহ কোষে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রত্যেকটা অর্গান প্রত্যেকটা নার্ভের মধ্যে যে অশুভ শক্তি আছে সে অশুভ শক্তিকে দূরীকরণ করেছি। চলুন আমরা গীতার আরেকটা অধ্যায় পাঠ করব সুধী মণ্ডলী, যেহেতু বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য আমাদের এমনিই পড়তে হয়েছে। চলুন আমরা আরেকটা অধ্যায়ে মনোনিবেশ করছি। মায়েরা একটু উল্লেখধ্বনি করবেন। আমরা সবাই বৃন্দাবনে আছি, বৃন্দাবনে বসেই গোবিন্দের মুখনিসৃত বাণী শ্রবণ করছি। আর এই গোবিন্দ নাম শুনতে শুনতে সকলে ব্যাকুল হয়ে গীতার অমৃত রস আমরা অমৃত নির্যাস আমরা গ্রহণ করছি। এবার একটু চুপ করে কথা না বলে আমি সকল ভক্তমণ্ডলীদের বলবো, মা কথা তো অনেক হয়েছে, এবার একটু চুপ করে বসে আমরা গীতার অমৃত নির্যাস গ্রহণ করি। যে নির্যাস গ্রহণ করলে ইহকাল পরকাল আমরা সুখে শান্তিতে ভগবত ধামে থাকবো। চলুন আমরা বৃন্দাবনে আছি, ওই বৃন্দাবনে যেমন ভগবান মুরলী বাজিয়ে ভক্তদের হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনই আজকে বাঁশি বাজিয়ে আমাদেরকে কৃষ্ণ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন আমাদের প্রিয় সুজন। আমরা একটু ভক্তিপূর্ণভাবে সেই বাঁশির ধ্বনি শ্রবণের মধ্য দিয়ে শ্রীমদ ভগবদ গীতার আমরা দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ শ্রবণ করব।
রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি, ঘনশ্যাম মুকুন্দ মুরারি, ঘনশ্যাম মুকুন্দ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি। নন্দে আনন্দ রাধে গোবিন্দ, নন্দে আনন্দ রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ শ্যামা গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ শ্যামা গোবিন্দ, শ্যাম মুকুন্দ মুরারি, ঘনশ্যাম মুকুন্দ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি। শ্যাম গোবিন্দ, গোপী মনোহর শ্যাম গোবিন্দ, নবনীতে ছড়া আনন্দ ছন্দ, নবনীতে ছড়া আনন্দ ছন্দ, শ্যাম মুকুন্দ মুরারি, ঘনশ্যাম মুকুন্দ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি, রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি। ওম শ্রীমৎ ভগবত গীতা অথ গীতা দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি বর্ণমতম অর্জুন ওম এবং स्वततोयुक्ताय भक्तस्तां पर्युपासते राजोपि अक्षरव्यक्तवते संकीर्णवित्तमः श्रीभगवानुवाच मयि आविश्वमने ममान् नित्योक्तोपासते स्वभापरोपतिष्ठितमयोक्ततमानः यातोरक्षरमन्येषुमभिक्तं पर्युपासते सर्वब्रह्मचिन्तपुरुषतमजोगमध्रुवं सन्निध्याग्रामनं सर्वत्र समगच्छति
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वत्र रतम् ॐ क्लेशोदिगोतरो देशमव्यक्तो अशुद्धचेतसम् ॐ भक्तिः गतिर्धूतां देहबुद्धिरवाप्यते नातु सर्वाणि कर्माणि मया संन्यासमत्परः आमरण्यो वयोगणवान् मामयन्तपासति समुद्रत मृत्युर्संसारम् ॐ भवामि न चिरतपार्थ मय वेशितचेतसम् ॐ नमः भगवते वासुदेवाय नैव मनोदशेन्द्रियदोष ॐ निवश्वासमये बुद्धं ऊर्ध्वं न संशयम् उताचित्तं समाधातुं न शक्नोषिणस्थिरम् अभ्यास्यमनततमावैश्व अप्तुमदनम् अभ्यासोऽपि असमर्थोऽस्मत् परम परम भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्ध्यवश्यसि ॐ एतदतोऽप्यशक्तोऽसि कर्तव्यतमश्रितं सर्वकर्म परित्यागं तत् कुर्यात्तमवम् ॐ श्रेयो जनवशादिजनधनविशिषते ज्ञानकर्म परित्यागं त्यागशान्तरन्तरम् अदृष्ट सर्वभूतानां मग्रे कुर्म एव च ॐ निर्ममः निरहङ्कार समभूत सुखशमि ॐ सन्तुष्ट सततमयावियतात्मा दृढनिश्चयं मयार्पितमनबुद्धिमद्भक्तशमित्र्या ॐ अस्मादनादिविधूते लोकालोकान् विधूते च हर्षो अमर्षमय उद्वेगै मुक्तयः समयप्रियः अनपेक्षसुसुदोक्षुदाशिनगतिव्रतं सर्व आरम्भपरित्यागमव्यक्तशमिप्रियः ज्ञानरश्यतनदृष्टिन सत्सुतनवांशति शुभ अशुभ परित्यागे भक्तिमान प्रिय नरः ॐ नमः भगवते वासुदेवाय शत्रु मित्रे च ततमानपमान शतैष्ण सुखधूपेषु समसङ्गभोगार्जितं पिल्यानिन्दस्तुतिमौनि सन्तुष्टेन केनचिदोनिकृतिस्थितिमति भक्तिमान प्रिय नरः ये तु तमृतं जातं तु परिपासते ॐ श्रद्धा दानवद परमा भक्तस्ते प्रतिबिम्बिते